पाठ 7 काजीरंगा जातीय उद्यान भ्रमण। अच्छा मत कहल आम काजीरंगा जातीय उद्यान कौट रही आसाम रही काजीरंगा जातीय उद्यान छुआ 1/9/2025 रिक आदर पिला माने एक पत्र मु तुम मान काजीरंगा जातीय उद्यान लिखुची छुआ पत्रटा कौटी आसी आसाम रु काजीरंगा रु आसी काजीरंगा जातीय उद्यान आसाम ब्रह्मपुत्र नदी कूल अवस्थित छुआ कहल काजीरंगा जातीय उद्यान कईटी अवस्थित आसाम पुत्र नदी कूल कहीपर कौ नदीर पानी लाल अटे कौ नदीर पानी लाल अटे भारतर एमती गोटे नदी अच्छी जो नदीर पानी लाल अटे से नदीर ना कौन से नदीर ना कौन कौन से नदीर ना कौन कौन से नदीर ना कौन को सर एमती अच्छी नदीर रंग लाल अच्छी पानी हाँ अच्छी सेटा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी कि नदी हाँ यहीटा ब्रह्मपुत्र एठारे विभिन्न प्रकार पशु और पक्षी देखा मिलती आज सकाଳେ आम हाथी उपरे बसी यही उद्यान देखा जाइलु यह देखापी आमको बड़ी भोर उठा पड़ता से सूर्य मध्य उदय हो नथिले उद्यान में शह शह पशु थे हरिण बणमईशी दल दल हो घास चरबार व्यस्त थे से निकट में किसी एकशिंगिया गंडा थे एकशिंगिया गंडा मान ही काजीरंगा जातीय उद्यान विख्यात छुआ काजीरंगा जातीय उद्यान कौन विख्यात एकशिंगिया गंडा तुम सब गंडा देखीच गंडा को इंग्लीश राइनोसरस कहती तो हरिण ओ बणमईशी आम आड़ को सन्देहपूर्ण दृष्टि चाहूले से धीरे धीरे आमठू दूरे गले किंतु गंडा माने आमको देखी टिके भी विचलित हेउनथिले आमे प्रथम थर पई कौन कलु आमे प्रथम थर पई देखुच चित्रटा भल देख एकशिंगिया गंडा देखा सुजोग पाइलु ए चित्रटा देख वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क देखिपारछ एटा आसाम रे अछि जदि तुमे केबे जिवो ताने भल भाबरे देखिबो तुमे हम ओडिसा रो नंदनकानन जाइछि बुलिया पई यहाँ जमी गेट रे जमी कराई आम नंदनकानन डिटेल सेमती टिके खाली चेंज हो टिके चेंज बहुत चेंज है चलो। अच्छा तापर देखिया एकशिंगिया गंडा देखा सुजोग पाइलु हाथी पर एमाने ही भारत वर्षर बड़ पशु जदि कह जे भारत वर्षर सब बड़ पशुर ना कौन ताने उत्तर कहबे ना एकशिंगिया गंडा नुहे आमर हूँ भारतर सबुठ बड़ पशुर ना हूँ हाथी बुझिपारू आउ हाथी पर द्वितीय बड़ बड़ पशुर ना कौन एकशिंगिया गंडा एमानकु इंडियन राइनो बोली मध्य कहा जाए छुआ ए गंडा को कौन कहती इंडियन राइनो भारत और नेपाल जंगल रे ही एमाने केवल देखा जाती छुआ ये राइनोसरस कोड देखती भारत आउ नेपाल है इंडियन राइनो को देहरे चमड़ा बहुत मोटा सते जेपरी सेमाने देहरे कवच पिंधुचंती एही मर्मरे आम पुराण रे गोटे मन छुआ कथा रही थरे भगवान श्रीकृष्ण युद्ध क्षेत्र को हाथी बदल रे गंडा मान को पठाइबा चिंता कले सेठारे से गंडा मान को कवच पिंधाई युद्ध अभ्यास कराइले किंतु गंडा माने श्रीकृष्ण को निर्देश अनुसार काम कले नहीं एणु भगवान श्रीकृष्ण को सेमान को कवच सहित बण को फेराई देले इंडियन राइनो पश्चिम रे पेशवा ठारू आरंभ करी पूर्व रे आसाम पर्यंत बहु संख्या देखा जाती सो केइट्रु इंडियन राइनो पश्चिम रु पेशवा ठारू आरंभ करी आसाम पर्यंत देखा। अच्छा मत कहल कि भगवान विष्णु कथा कहीं राइनोसरस गुड़ा मानिले कहीं से चाहते आम बहुत शक्तिशाली कहीं कथा मानवा से मान नो किंतु लोक मानकर सिंह लोभरे एमान को हत्या करी पकाउछन्ती छ लोक माने कोन करछन्ती ए राइनोसरस को हत्या करछन्ती मारिकी कोन पई सिंह रे विभिन्न प्रकार स्मगलिंग करछन्ती को सर केमिति तुम सब पानिया व्यवहार करछो तुम सब प्लास्टिक पानिया व्यवहार करतो कि काठ पानिया व्यवहार करतो कि बाउंस पानी यूज करतो करछो सब पानिया कम सीओएमबी जेरा कहछो तुमे हाँ हाँ फानिया को पानिया बोली कहती बुझिपारू हाँ तो यही जिनसटा को सिंह ये सिंह गंडा गंडा देखु हाँ से गंडार ता सिंगर पानिया तैयार कर जाए बहुत दाम गोटे गोटे सिंगर दाम पाखापाखि 10 लाख 15 लाख टका एमती आम देशर नुहे अन्य देश एक्सपोर्ट करा जाए बुझिपार। अच्छा लोक विश्वास जे एमानक सिंगरे रही औषधीय गुण रही इंडियन राइनो और भारतीय गंडा भारतीय इंडियन राइनो भारतीय गंडा इंडियन राइनो भारतीय गंडा मानक एत संख्यार शिकार करा जाउछि जहा फल एमानक मध्य संख्या कमी जाउछि भारत रे देखा जाउथिबा अधारु अधिक गंडा ही एही काजीरंगा जातीय उद्यान रहंती क्वेश्चन आसीबो भारत रे सबुटु को जगह रे अधिक रु अधिक गंडा रहिछि काजीरंगा कोठी अछि भारतर आसाम रे कोठी ब्रह्मपुत्र नदी कूल रे मंडेले
ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କାଜିରଙ୍ଗା ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସବୁ ପଶୁପ୍ରେମୀ ନା? ଦେଖୁଛ ଏ ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ବସିଥିବା ହାତୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡା ଓ ତା ଛୁଆ ସହ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହାତୀର ମାହୁନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଛୁଆ ମାହୁନ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତା ଟ୍ରେନର ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲା ମା ଗଣ୍ଡା ଛୁଆ ସହ ଥିଲାବେଳେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାଏ। ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସକାଳ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଆମେ ଦଳ ଦଳ ହରିଣ ଦେଖିଥିଲୁ। କାଜିରଙ୍ଗାରେ 4 ପ୍ରକାର ହରିଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଭୁକୁଥିବା ହରିଣ, ବାରାସିଙ୍ଗି ହରିଣ, ବାମନ ହରିଣ ଓ ସମ୍ବର ହରିଣ। ତାହେଲେ କୁହ କାଜିରଙ୍ଗାରେ ଛୁଆ କେତେ ପ୍ରକାର ହରିଣ ରହିଛି? ତା ନାଁ କ'ଣ? ଭୁକୁଥିବା ହରିଣ, ବାରାସିଙ୍ଗା ହରିଣ, ବାମନ ହରିଣ, ସମ୍ବର ହରିଣ। ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଦେଖିଛି। ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ? ଥରେ ଚାଲ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଆସିବ। ଆମକୁ ସେଠାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବରାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବରାହ ଦେଖିଛ ତ? ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥରେ ବରାହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଭ୍ରମଣର ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଥର ହାତୀ ବଦଳରେ ଜିପ୍ରେ ଗଲୁ। ସାଥିରେ ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଏକ ହ୍ରଦର ଅପର ପଟକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାରେ ଆମେ ଶହ ଶହ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ହଂସ, ବତକ, ବଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଛୁଆ କହିଲ, ଯେମିତି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି ପକ୍ଷୀ ଅଛି କହିଲ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର କାହା କୁହନ୍ତି? ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ ବିହାର ବୋଲି କାହା କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ଚିଲିକା। ଚିଲିକାର ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଚିଲିକା। ହଁ, ତାପରେ ସେଠାରେ ପାଣି ଉପରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦଳ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ 5-6ଟି ଛୁଆ ହାତୀ ଥିଲେ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଦଳପତି ସବୁଠୁ ପଛରେ ରହି ଛୋଟ ଛୁଆ ସହ ସବୁ ହାତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପାରି କରାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପାରି ହେବା ପରେ ସେହି ବିଶାଳ ଦଳପତି ଦନ୍ତା ହାତୀ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଲା। ଛୁଆ ତମେ ସବୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଦନ୍ତା ହାତୀ ନା ଏଇ ସାଧାରଣ ହାତୀ ଗୁଡା? ଦନ୍ତା ହାତୀ। ହେଲା, ଯେମିତି ତୁମେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଛ? ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଛ? ବଣୁଆ ବିରାଡ଼ି କିଏ ଦେଖିଛ ତମ ଭିତରୁ? ବଣ ବିରାଡ଼ି ଦେଖିନ କି? ବେ କଟାସ ହେଲା ବଣ ବିରାଡ଼ି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ବଣ ବିରାଡ଼ି। ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଇଡ୍ କହିଲେ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ କେବଳ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି ରେ? ଦନ୍ତା ହାତୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ? କାଜିରଙ୍ଗା ଉଦ୍ୟାନରେ ମାଂସହାରୀ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ କଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଇଡ୍ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମାନେ କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ରାତିରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ହେଲା, ବାସ୍ତବିକ କାଜିରଙ୍ଗା ଭ୍ରମଣ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତେ, ସତରେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୃଥିବୀଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ ଆମର ଏହି ବନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ତୁମର ଦାଦା ସମ୍ବିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଦାଦା ସମ୍ବିତ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ।